I dobro večer, dragi Vitosloveni, dobro večer, dragi Vitoslovenke. Evo vas ponovo na Kliker kupu SFRV. Naravno, ako možete pritisnite subscribe, odnosno pretplati se. Kao što znate, vas ne košta ništa, a nama mnogo znači. Naravno, kao što rekao, nalazimo se u Vitosloveni. Moje ime je Josip Đorđević i bit ću vaš vojitelj večeras kao i do sada. Vito Tito nas posmatra i hvala mu na tome. Svi su spremni, takmičari pogotovo, a i publika. Takmičari su ovog puta poređani naravno po rezultatima koji su stvarili u prethodnoj trci. Znači Nebojša Savić kao prvi je tu sa ostalima, pa dalje svi redom. Za Sloveniju voze Janez Lesjak, Neža Golub, Majde Potočnik i Tomaž Novak. Za Virto Srbi voze Dušan Jakšić ili Jarana Dobrani, Janoš Čenejac i Petar Pavlović. Za Virto Bosnu i Hercegovinu tu su Edin Hodžić, Emina Pejić, Nebojša Savić i Ibro Halilović. Za Virto Hrvatsku Roko Lovrić, Lucija Turković, Petar Hrastek, Vatroslav Gajski. I naravno za Virto Makedoniju Trajičar Istevski, Nevenka Kitapov, Beškin Popevski i Gorčo Stojanovski. I na kraju Virto Crna Gora Gorčevo Petrović, Džekina Mrkojević, Blago Švasović i Danilo Vujović. Evo vidite, svi su spremni. Takmičari čekaju zvuk, odnosno sirenu, da počne trka. Samo što nije. Napeto iščekivanje. I krenuli su. Dakle, evo, krenuli su. To je ta trka. Evo vidite, idu svi u gomili, svi su jedan pored drugog. Vidite, ovo je sad trka malo drugačija, znači došlo do neke modifikacije, vidite našu super bušilicu koja radi na sistemu podizanja lifta. And the race is on. Za sve naše strane gledatelje. Naravno, kao i svaka naša staza u Kliker kupu SFRV, postoje neka mesta na stazama koje su malo nezgodna i gdje se vozači često zaglavljuju. Evo, sad ste imali priliku da vidite kapitena Vitosloveni Janeza Lesjaka, evo tu je bio i Trajičar Istevski iz Virto Makedonije i naravno Gorčilo Petrović iz Virto Crne Gore. Kao što ste videli u prethodnoj trci Kliker kupa SFRV, uveli smo bodovanje, tako što je vrlo dobro, tako da ćemo eto vidjeti ko je ostvario najbolji rezultat na kraju sezone, odnosno posle 12. trke. Možda se sećate da je Nebojša Savić iz Virto Bosne i Hercegovine bio pobednik u prethodnoj trci, ali da je, na primjer, ekipa Virto Hrvatske ekipno imala bolji rezultat. No, ima još 12 trka i može svašta se promeni do tada. Da, umeđu vremenu, evo da vidimo šta se dešava na samoj stazi. Kao što vidite, zahvaljujući našim dobrim inženjerima i našim stručnim ljudima koji su radili ovako dobru i da kažemo kvalitetnu stazu, većinom vozači prolaze bez problema, znači nema nekih većih zaustavljanja. Naravno, postoje nezgodna mesta, ali šta je to za naše vozače, jel tako, to su sitnici, ipak su oni, što se kaže, najbolji od najboljih. Oni se kalili na različitim trkama, jel te, od amaterskih moto trka pa do krajnje profesionalnih. A zapravo, šta da se kaže, imali išta profesionalnije od Kliker kupa. To je ipak, Kliker kup je, kao što znate, format koji se vrlo rado prati i ne samo kod nas, nego i u svetu. I što bi rekli stranci, jel te, race is on, tako da trka je tu. Trkamo se, jurimo, ali naravno sve u duhu fair playa, jel te, u duhu najviših vitoslovenskih prednosti. Evo možda sad vidite dva vozača koji stoje jedan pored drugog, malo se zaglavili, ali ipak uspeli su da krenu i da nastave dalje. Možda ste primetili da je sad naša čuvena bušilica postavljena na gornji nivo samog lifta, što vi, jel te, u teoriji trebalo znači da lift mnogo bolje funkcioniše i
mnogo lakše podiže naše vozače. Čak i sama dizalica je redizajnirana i nešto je viša nego ranije, tako da je to ne samo interesantnije za gledanje, nego uzbudljivije, ali naravno i opasnije za naše vozače. Postoje neka nezgodna mesta na liftovima gde se često dešava da neko od vozača jednostavno prokliza i padne dole, šta da se radi. Ali evo vidite, ovo je pomoć prijatelja, znači ako se neko zaglavi, uz malo sreće neko drugi od vozača će se zaleteti i pogurati ga, jel tako? Ne sad da bi neko pomogao drugome, osim naravno ko su isto u ekipi, ali šta da se radi, tu smo da se ispomažemo i da vozimo, što brže, što interesantnije, što bolje. Kao što znate, bit će 12 trka, to je određeno u komitetu i u savezu za kliker kupi, kliker trke, tako da drugovi saveza su rešili sve nedoumice koje smo imali do sada. Evo vidite sad dva vozača Virto Makedonije koji idu točak uz točak. Vidimo kapitena Virto Makedonije, Trajčatar iz Teskog, koji se polako penje. Sad videli smo i neke vozače Virto Slovenije, tu su zaglavljeni dva vozača Virto Crne Gore i dva vozača Virto Slovenije stoje jedan pored drugog. Nezgodno je to, da teško je zapravo postići da staza funkcioniše savršeno, ali dalje moguće. Šta sam se... Halo. Dobro večer, druže Šipka, kako ste? Eto, malo, kao što vidite, prati se trka, prati se prenos. Pa dobro, nisam ja mislio sada da naši ljudi ne mogu da postignu savršenstvo. Da, znam da je Vitoslavija savršenstvo ljudske misli i savršenstvo, što se kaže, državne postavke, da ne, nisam vickas, ne davam posle. Dobro, da, jasno, da, nema boljih od Vitoslovena. Slažem se. Izvinite, molim se, hvala lepo. Da, ovo je bio drug Šipka, jel te znati sami iz Vitoslovenske službe bezbednosti. Šta da vam kažem, ako ste ispratili dnevnik nedavno kod Božida, Bože Horvata, mogli ste da vidite da je jedna od vesti bila da je ćutanje proglašeno kao virtoslovenskom vrlinom, jer niko ne ćuti bolje od Virtoslovena. No, da se mi vratimo našoj trci, trka se i dalje odvija punom brzinom i nesmanjenom žestinom. Nažalost, opet se čini da je neki broj vozača ispao sa trke i to se dešava, šta da se radi, kad svi oni brzo voze i u toj brzini naravno da dođe ponovno do grešaka, ali za sada mi se čini da se dobro drže i da zapravo imamo jedan solidan broj vozača trenutno na stazi, što je poprilično ohrabrujuće. Evo sad imate priliku da vidite kako izgleda ta naša čuvena džinovska bušilica za podizanje klikera, odnosno za podizanje naših bolida, da ne kažemo vozača. Kao što smo prikazali u prethodnoj trci, i ovog puta imamo čak 5 kamera koje prate ceo događaj. Ovo vidite, ovo je jedna stabilna kamera sa strane, ovo je kamera koja je na samom početku, odnosno baš kod samog lifta, kamera desnog ugla ekrana, a ovo je, vidite, donji levi, i naravno imamo ovu kameru na ekranu koja prati trku, što bi se reklo, u nekom življem formatu. Sledeća trka koja će se voziti bit će naravno u 3. mesecu.
u martu ili što bi se reklo u ožujku, kako vam više odgovara. I to će biti 26.3. Odlazimo u Virto Crnu Goru i bit ćemo, koliko sam ja informisan, staza se upravo gradi izvinite, molim vas, nešto sam zagledao se na uvozače. Dakle, da, staza se gradi u ovom trenutku u Baru. Tako da idemo malo na more. Nadam se će biti lepo vreme. Evo, sad ste vidjeli lepa preticanja. Sada vozači voze znatno šustrije, zapravo s jedne strane voze malo šustrije, ali i opreznije, zato što sad veći su ulozi. Znate, u prvoj sezoni je bilo poprilično revijalno, jer se znalo da nema poena i da je manje više sve jedno ko pobedi, sve dok učestvujemo, što bi se rekao stara olimpijska mudrost. Međutim, sada kako postoji bodovanje, veliko interesovanje, naravno velika želja naših vozača da budu što brži, što bolji i da tako pokažu ono najbolje što znaju. Naši vozači su već sada heroji za mnoge, a ne samo mlade Vitoslovene, Vitoslovenke, već zapravo sve nas. Oni su stvarno heroji što se tiče brze vožnje i predstavljaju nas u najboljem svetlu. Ti sami smo već pričali da Formula 1 želi da nam se priključi, ali eto mi još uvijek nismo sigurni da li oni mogu da ispoštuju naše standarde, ali ipak Clicker Cup SFRV ima najviše standarde, tako da Formula 1 će morati ipak malo da se pomuči i da ispunite te neke naše prohtjeve. Evo, među vremenu, naravno, onaj ko pobedi na kraju sezone, na kraju ove sezone u Clicker Cupu, verovatno će biti pravi heroj nacije. Trenutno je, kao što znate, vodeći Nebojša Savić iz Virtu Bosne i Hercegovine, ali naravno to ništa ne znači jer to je bila tek prva trka, tako da imamo još, ako ne računamo ovo, još celih 10 trka. Evo i tu su naši vozači. Bilo se poneo se desi da se neko zaglavi, da se grupica malo zaglavi dole na liftu i onda jedanput krenu svi, uspiju da probiju taj talas i onda krenu dalje. Ne znam kako se vam možda čine ove naše trke Clicker Cupa, bio bi zahvalan ako biste htjeli da ostavite neki komentar, uvek mnogo znači, sa sugestijama, pohvalama, tako možete pošaljete srce, cvetić ili kako već to ide ovo današnje vreme, da ne kažemo emotikon, da pričamo kao stari Egipćani, hieroglifima. Idemo i dalje, krug za krugom. Još uvijek nije definisan broj krugova koji se vozi na Clicker Cupu, više je određeno vremenski da je nekako to procenjeno kao možda bolje i pametnije, zgodnije, zar ne? Evo ih. Vidite kako se to ulazi u krivinu, kako se hvataju neki uglovi da se što bolje prođe, što bolje i što bezbednije. Evo vidite, opet je bilo neko guranje, da gurnete jednog vozača i zaglavite se sami. To se vidite često dešava. Ne znam, Virto Tito i dalje posmatra. Znate sami da je Virto Tito u svakom domaćinstvu, da je Virto Tito naša, što bi se reklo, vitoslovenska veštačka inteligencija i on je tu i prati svaki naš korak. I hvala mu na tome, tu je uvijek da pomogne sad. Svako ima svog ličnog Virta Tita. Čini mi se da se polako bližimo samom kraju ove trke, evo još malo je vremena preostalo. Sad se vozači trude da postignu što bolji rezultat, da što pre stignu, da budu baš oni ti koji će, se popeti na pobednički presto. Ako imate neke
neke želje što se tiče samog snimanja, da li možda želite da saznate nešto više o našim vozačima. Sad je ispao vozač Virtu Bosne i Hercegovine, da, nezgodno je prošao i pao je baš dole, ovde izletao je sa staze. Znači, ako imate, eto, da upoznate naše vozače, i ako nekad imate neke trivije koje vas zanimaju, vezano za sam Clicker Cup, vezano za ovo takmičenje, slobodno ostavite komentar, odgovorit ćemo, jel tako, što se kaže, najskorije moguće vreme. Da vidimo gde su, evo stiže ovaj kapitan Vita Srbije, malo se zaklavio, cela grupa stoji ispred lifta i čeka nekako da prođe. Da, to je, vozimo poslednje, što bi se reklo, poslednje minute, da ne kažemo sekunde same trke, mislim da nema još više od minut, ne vidim sat trenutno ovde, ali po nekoj moje proceni to je tu negde, evo sad su uspeli se malo odglave, op, jedan za drugim upadaju. I ovo se čini da će biti kraj, da, evo ih, to je kraj, vidite, ulaze u boks. Da vidimo, još nekoliko vozača je ostalo do kraja na samoj stazi, da li ćemo ih sačekati, hoćemo. Evo ih, stižu jedan za drugim. I to je to, izgleda vozača, koliko ih imamo, imamo 2, 4, 6, ne mogu prebrojati, vidjet ćemo sada kad izađu rezultati, kad kompjuter kaže svoje. Dakle, Nebojša Savić 30 poena, Blagoš Vasović 25, Dušan Jakšić 21, Lucija Turković 18, Neža Golub 16, Petar Hrastak 14, Đekna Meković 12, Janez Lesjak 10, Danilo Vujović 8, Beškin Popevski 6, Jano Čanejac 5, Ibro Halilović 4. Sada vidimo skor ukupni. Nebojša Savić vodi sa 60 poena, drugi put pobedio, Rok Lolić 25, Blagoš Vasić 25, Beškin Popevski 24, Dušan Jakšić, Petar Pavlović i Lucija Turković, Neža Golub i Vatoslav Gajski sa 16 poena, znači Nebojša 2 put za redom uspeo da pobedi, svaka mu čast. I trenutno ima 60 poena. I ostali takmičari koji imaju poene trenutno nakon ove staze su Petar Hrastak sa 14, Gočilo Petrović sa 14, Đekna Mrković, Tomaš Novak sa 12, Janez Lesjak sa 10, Danilo Vinović sa 8, Jano Čanejac sa 5 i Ibro Halilović sa 4 poena. Ostali su bez poena trenutno. Virtu Hrvatska vodi sa 73 poena, Virtu Bosna i Hercegovina 64, Virtu Crna Gora 59, Virtu Srbija 47, Virtu Slovenija 38 i Virtu Makedonija samo 24 poena za sada. Virtu Makedonija trenutno najslabije stoji, ali kao što rekao ima još fore, to je, kao što sam rekao, tek druga trka od 12, tako da imamo vremena. No, u svakom slučaju, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali u ovom programu. Slobodno se javite, ostavite neki komentar, kažete neku lepu reč, podelite se prijateljima ovaj sadržaj, što se kaže, like, share i subscribe za strance, odnosno što bi se na našem reklo, volim, podeli i pretplati se. Ja sam bio Josip Đorđić, ovo je bio prvi program Slovenske radio televizije, tako da pozdravljam vas do sledećeg puta. Vidimo se za 2 nedelje u Klikerima bez granica. Znači, sledeća trka Klikera bez granica će biti za 2 nedelje. Mnogo vas pozdravljam i sve najbolje vam želim.